إذا كان نحكيو على l'éco conception معناتها والديفلوبمون أي. كان تزيد تحكي لنا أكثر concrètement comment vous faites معناتها شنية معناتها exactement باش يفهمونا العباد حكيت شوية على السوبريتي دونك هنا تنجم تزيد توضح لنا اش معناتها سي كوا لا سوبريتي شنو قاعدين معناتها باغ اكزومبل pour développer un logiciel شنو les mesures اللي تاخذوهم وشنو هما les conseils اللي تعطيوهم زاده للي développeurs pour les suivre pour avoir في الاخر حاجه éco-conçue. Mais كما قلت لك les trois principes simplicité, sobriété ou pertinence. Et donc c'est les trois composantes. Et donc les trois composantes on les applique à toutes les étapes de ta cycle de vie. Mais la conception, le développement, l'utilisation. Donc إذا كان تحط les trois les composantes هذوما في الcycle نتاعك donc automatiquement tu vas opter pour des choix اللي هما qui sont optimaux. C'est déjà ça pour le côté développement. فما d'autres composantes معناتها في الشوا نتاع الستوكاج نتاع les données, choix في الكاليتي par exemple إذا كان باش développer un site web par rapport للشوا نتاع الفيديو qualité نتاع les photos pas mal de في كل composante عندك une action à privilégier معناتها on sait très bien que le logiciel il va faire fonctionner quelque chose et dès qu'elle va consommer de la data ou de l'énergie voilà que ce soit la data ou l'énergie data zeda elle va faire fonctionner data, les serveurs oui. donc réellement c'est un cycle voilà. donc احنا هذا هو il y a bien sûr il y a beaucoup de choses techniques انا مانيش développeur mais je sais que c'est le principe global اذا كان معناتها نطبقوه on obtient un produit qui a été conçu sur un modèle de l'éco-conception. هو مهم ياسر الموضوع هذايا وكما كنت تحكي انت معناتها لهنا علاش نحكيو في بارابور للديفلوبمون خاطر بالحق معناتها هو في الاخر شنو هو بارابور للامباكت انفيرونمونتال اللي ليي للوزاج للفوليوم معناتها قديش نستعملوا دوني ولا داتا كما كنت تحكي اي قديش انرجي في الاخر دونك الكل مربوط ببعضه دونك لهنا سي جي بيان كومبري يا دي بروسيس اللي هما موجودين au niveau de Sofricom où il y a de la sensibilisation aussi aux développeurs pour optimiser et suivre ces process pour optimiser le process نتاع le développement نتاع أي logiciel. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est les best practices qu'il faut suivre. اليوم فما حد شيء يربطك معناتها mandatory mais on est amené à faire cette formation et suivre les guidelines نتاع l'éco-conception logicielle. Excellent. Très bien. هذايا par rapport green IT. Donc إذا كان تحكي لنا شوية على les impacts sociaux et environnementaux اللي قاعدين انت حكيت راه شويه كمان ماذا بينا اون ديفلوب اكثر بارابور باغ اكزومبل اذا كان باش نخمو في الديكربونيزاسيون ولا في معناتها فوتر امبرانت كربون شنو ما سي فري كو قلت لي مازلنا كي بدينا مي كان بديتو باش بديتوا شنو هي الحاجه اللي اسهل اللي ريتو انتم تنجموا تبداو بها وشنو هي الحاجه الكبيره اللي او نيفو سوفريكوم ريتو اللي هي عندها أكثر impact على l'environnement وعلى ولا l'empreinte carbone نتاعكم وكيفاش قاعدين شو ما la stratégie ولا l'approche اللي انتم ماشيين فيها. Bon, جبت معايا un chiffre أنا هنا لقيته qui est très intéressant. Les déchets électroniques devraient atteindre 74,7 millions de tonnes métriques d'ici 2030. Wow. Une augmentation de 30% par rapport au niveau de 2019, selon le Global E-Waste Monitor en 2022. Donc, l'empreinte carbone de secteur technologique, باش تطير معناتها. Donc, مانيش عارفين. Ça, c'est un état de fait dans le monde. إذا كان تحب on avance في le secteur technologique, إذا كان تحب تعمل des avancées, tu vas avoir un impact.
هذا اون ما فيش كلام ما فيش كلام هذا جايين وجايين اليوم شو نجموا نعملوا باهي احنا في لومبرانت كربون نتاعنا فما لي 3 سكوب 1 سكوب 2 سكوب 3 سكوب 1 لي زيميسيون ديريكت الداتا سنتر والفيكول نتاع الشركه وكل شيء هذا نجموا اون نجي عليه اون اريف ا لو كونترولي حاجه تنجم تحكم فيها تحكم فيها اون اوبتيميزون خاطر ماكش باش تحكم فيها فوالا اون اوبتيميزون بيان ايفيدامون نجم تنجم تحكم فيها على خاطر تنجم تحسبها سي فاسيل تدخلوا السكوب 3 اللي هو كي بوز بروبليم بور با مال دونتربريز في السيكتور تكنولوجيك جو كونفيرم سكوب 2 نتاع لي زيميسيون انديريكت اللي لي à l'énergie, qui les équipements, les bureaux, كل شيء. هذيك زاد لقينا لها حل. On a équipé le site نتاعنا par des détecteurs, par des solutions intelligentes de gestion تاع الضوء, تاع climatisation. هذيك كل يعاون. Donc حتى في تونس on a pas mal de startups qui travaillent sur cette composante là, le contrôle تاع الconsommation, تاع الماء. Donc ولاحظتوا ملي حطيتوا معناتها les capteurs هذوما معناتها vous avez pu voir la différence par rapport l'état جديد actuel par rapport للقديم. دونك هذوما مقدور عليهم وقاعدين حطيتوا les mesures déjà موجودة et vous les maîtrisez. Exactement. C'est des choses qu'on peut mesurer. Quand tu peux mesurer, tu peux contrôler. Voilà. Donc هذوما الحاجات اللي نقدروا عليهم. سكوب 3 اللي هو اليوم المعضلة الكبيرة يقولوها بالعربي ولا الفري بروبليم اليوم المعضلة الكبيرة. فوالا. باغ اكزومبل ابل تعرف ابل هو اليوم اكبر واحد اليوم في المارشي. سكوب 3 قال لك لا استيمي 98% من لي زيميسيون نتاعو. ريقل كل شيء ابل حل المشاكل نتاع الدنيا الكل عنده مشاكل نتاع لي فورنيسور نتاعو يمشي من عنده في القطاع على خاطر هو ان با لا مان سور دونك هذا لو بروبليم تاع الماجوريتي نتاع لي زونتربريز تكنولوجيك وهي زاده سي ان بروبليم لينا احنا دونك سكوب 3 اليوم هو il nécessite le plus d'efforts اليوم افير نتصور الشركات التكنولوجيك الكل معناتها عندهم معناتها ان ترافاي افير سور الشين دو فالور نتاع الشركه نتاع الحاجات لي زيكيبمون اللي تشريهم دونك لي فورنيسور هذوما الكل دونك كومون اون في مع البرودكسيون والترونسبور نتاع لي زيكيبمون تكنولوجيك اللي قاعدين ناخذوا فيهم فوالا دونك هذا الكل في كو لو سكوب 3 il est difficile à mesurer donc اكثر واحد يطالب il est difficile à maîtriser خاطر فيه on va toucher toute la chaîne de valeur et معناتها الناس الكل لازمها تخدم مع بعضها exactement la fabrication le transport l'utilisation gestion des déchets معناتها من الاول للاخر طبعا انت البرودوي اللي تستعملوا سي با معناتها سي كيلكو شوز اللي لازمها اكثر خدمه تاخذ اكثر وقت هذاك علاش قلت لك احنا بدينا لوديت انرجيتيك بدينا نخدموا سور با مال دو شوز مي يا انكور معناتها افير ان شاء الله اون لو فيناليزرا بيانتو هذا بارابور للترونسبور نتاع البيرسونيل اسكو اليوم حطيتوا شي حاجه خاطر هو زاده le transport, le déplacement du personnel, le fait انهم يجيو من ديارهم راهو هذاك فيه امباكت كبير ويروحوا لديارهم نجمو نقولوا احنا سي با نوتر افير مي سا سي اون اي بلان دودون معناتها سي سا لو فري امباكت واكثر حاجه عندها امبرانت كربون هو لو ترونسبور هذا عملتوا شي حاجه بارابور ا سا احنا عملنا الترونسبور لي سيركوي دو ترونسبور on a regroupé les circuits les principaux circuits نتاع العباد نتاع المشي الجاي et on a des circuits de bus pour les salariés pour les encourager à venir en bus donc on a fait un sondage شفنا donc العباد وين يسكنوا وين يمشيوا وين يجيو on a mis à disposition des bus au moins معناتها au lieu que كل واحد يجيب كرهبته والمشاكل نتاع الباركينغ Et ils ont répondu positif, ça fait 4 ans qu'on a excellent. Ça. On a ça. Et ça nous aide beaucoup pour réduire justement la consommation. Et le مشكلة في تونس خاطر on n'a pas une infrastructure تاع transport commun اللي هي معناتها قائمة الذات malheureusement. Et en plus عنا شركتنا الكبار موجودين في بقايا اللي ما فيهمش transport commun.
لهنا يخلي العباد الكل تجري بالتشريك راه دوبا تخدم. Donc malheureusement aussi في تونس on n'a pas aujourd'hui légalement le covoiturage مازال ما voilà ما عندوش cadre légal. Donc هذا الكل يخلي l'entreprise تخمم تعمل حاجة معناتها وحدها تلقى حل les employés les collaborateurs كيفاش خاطر هذاك الداخل في l'empreinte carbone نتاعها هي. Oui, c'est bien. Donc, tout عملتوا un transport. Oui. Les circuits de bus ils permettent de résoudre deux problématiques. L'équilibre vie professionnelle, le bien-être de l'abed. خاطر حكيت انت على les problématiques de transport. ما عنديش كره خاطر اليوم صعيب باش تشري كهرباء من اول كارير نتاعك. اي سورتو انتم يخدموا معاكم لي جون اللي مازالوا كي تخرجوا والا ساعات دي étudiants des alternants. On a les alternants, on a les PFE, les stagiaires d'été. Donc réellement, voilà, on est conscient de cette problématique-là. Et cette solution de bus, elle est à la fois écologique, elle est aussi inclusive. خاطر العباد يلقاو un moyen باش يمشيو ويجيو يروحوا tranquille من غير مصروف. Excellent, voilà. Très bien. Donc هذا la solution qu'on a opté احنا pour voilà sur à double objectif. Oui, très bien. Vraiment, الحقيقة je partage معك en toute ما كنتش نتصور اللي Sofricom vous êtes assez avancé en termes de RSE. Je pense que c'est كما قلت انت من الأول c'était hérité من le groupe. Donc depuis des années vous travaillez sur ça aussi. Mais certes, il y aura toujours d'autres choses à faire. Forcément, il y a toujours à faire. C'est vrai, le groupe il nous aide avec une vision qui elle est orientée vers le futur et elle répond aux exigences. On l'implémente en tenant compte du contexte local, mais l'écosystème interne. Dans la démarche RSE, dans les parties prenantes, on essaie de dialoguer avec tout le monde. Et un des parties prenantes les plus importantes, c'est les universités. On est parmi les premiers recruteurs d'ingénieurs. Donc forcément, on a ce dialogue-là avec le monde académique. Et ça définit aussi notre stratégie. Le numérique responsable, إذا كان احنا عندنا un savoir-faire جينا من الجروب, on doit le partager. Et on doit montrer les générations l'auخرين et les autres étudiants هاهم les métiers, هاو شو لازمك تعمل, هاو احنا la formation اللي عندنا. Donc voilà, فما un avantage d'avoir une stratégie globale اللي جايه من الفوق, من الجروب, اللي هي une stratégie forte qui تعطيك les moyens de faire ce que tu veux faire en local. Le fait d'avoir accès à des formations de qualité et de tu assumes ton rôle d'entreprise responsable le maximum autour de toi. Donc les universités huma parmi les partenaires MTERCOM. Oui. Hein, et vous avez collaboré avec. Oui. Pour donner la possibilité les étudiants باش يفهموا أكثر شنو ما les nouveaux métiers et en plus قاعدين تاخذوا في des étudiants من les universités هذوما en tant qu'alternants. Je suppose مش مع le Grand Tunis هكا حتى avec les universités في l'intérieur. عندكم des collaborations. Mais au-delà de ça, هاجر par rapport à les solutions اللي كنت تحكي لنا فيهم الكل هذوما certes راهم تعملوا فيهم à travers des partenariats avec des startups avec des petites entreprises اللي هما يخدموا على les solutions هذوما. بس أنا احنا في البودكاست هذايا نحبوا راهو نشجعوا les startups ونحكيوا عليهم. مثالش معناتها ماناش pour نحكيوا على les grandes entreprises ونحكيوا على سامي mais pour les startups oui هكاك باش نعرفوا بهم فوالا نشجعوهم ونخليوا العباد les entreprises يعرفوا لي فما راهو des startups يخدموا على les solutions هذوما راهو قاعدين يعاونوا اليوم وبالحق معناتها عندهم une grande valeur ajoutée في la mise en œuvre de la stratégie RSE des entreprises. كما قلت لك حكينا انت قلت على les universités c'est notre premier partenaire. Ouais. واليوم on a بالحق de très bonnes relations avec les universités d'ingénieurs في تونس. On vient de renouveler la signature نتاع les partenariats معاهم
Et vraiment, on essaie de les accompagner. Lui, on est ouvert pour former, pour donner des cours, pour les faire venir comment ça se passe. Donc, on a une relation privilégiée. On partage et on diffuse ce volet-là de notre activité liée à la numérique responsable. Aujourd'hui, militer pour la diversité et l'inclusion, ça fait partie de notre stratégie. Et faire participer les jeunes étudiants, ça fait partie de la vision interne. قلت انت les startups. نحكيو على les startups. Aussi, on a tout très bon. Maniana startup, je ne نحكيش على startup forcément. Et en plus, je suis vice-présidente de Tunisian Startups. Ah, donc يلزمني. Bon, باش نحكيو على les startups. احنا on a pas mal de partenaires هوني donc نعملوا برشا على Orange Fab اللي عندهم beaucoup de startups. بارك الله كل عام يجيبوا لنا دي ستارت اب باهين نجموا نقابلوهم ونحكيوا معاهم. سا في بارتي من لي بارتنير نتاعنا اللي نشوفوهم ونحكيوا معاهم. عندكم سني ستارت اب انتريسونت نشوفوا qu'est-ce qu'ils proposent et notamment des startups qui se positionnent sur la green tech, sur l'agritech. Voilà. اليوم on a fait appel Colibri تعرف c'est pas là on a eu pas mal de startups اللي تعاملنا معهم توا par exemple قاعدين نشوفوا Colibri خدمتوا معاها تخدموا معاها et collecte Colibri c'est une bonne histoire على خاطر ça fait partie من l'impact اللي احنا نحبوا نعملوه. En fait احنا جبنا كوليبريس pour collecter les déchets من السيت نتاعنا. فعباد عجبتهم دي سالاريي ولاو كوليبريس يمشي لهم للدار زاده باش يكولكتي. Donc l'impact d'une action entreprise a fait que les gens ont adhéré à cette action-là. اليوم هما pour leur compte privé. D'accord. Donc l'impact كان كبير برشا. Voilà. Donc il n'a pas touché que l'entreprise, mais il a touché même les salariés, معناتها les foyers des salariés. Exactement. ولاو هما عجبتهم الفكره ولاو هما بدا sensibiliser. كيف كيما قبل كالكوليكت تاع لي بوشون pour l'association أمل. كانت قبل احنا نكولكت في الشركه ومن بعد العباد ولاو يكولكتيو في ديارهم. دونك يا توجور كوتي امباكت. دونك احنا اليوم في الاستراتيجيه نتاعنا الفيزيون لازم نعمل دي اكسيون امباكتونت وتنجم تعملهم كان ما تشونو دي بارتناريا سوليد. دونك فورسيمون بون عطيت ليكزومبل تاع كوليبريس نحب زاد نذكر زاد ستارت اب قاعده تخدم بالكدا ووتر سيك. دونك قاعده تخدم sur la gestion de l'eau. دونك اللي هي اليوم لا جيستيون دو لو بالنسبه لي انا قبل لومبرانت كربون في تونس باسكو اول حاجه تهمنا في تونس هي الشح المائي. قبل معناتها اذا كان نحطوا لا بريوريزاسيون سي نيميرو 1 الماء نيميرو 1 pour la Tunisie. Moi je pense que c'est comme ça. اي شنو عملتوا معها؟ مازال ما عملنا شيء. معناتها هو الايديال سي دو فوار فما برشا فما دي ستارت اب اللي قاعدين يخدموا. ديجا حبيت نقول لك راهو اليوم ابري سا كوريسبون او با للموديل اللي احنا نحبوا عليه هذيك سي نوت كيستيون مي لوفر موجوده. معناتها اليوم شركه تحب تقول انا نحب نعمل على دي كومبيتونس توانسه باش يعاونوني في الاستراتيجي نتاعي تلقى موجود. ما نقولوش نمشيو وتضرب عصفورين بحجره. تخدم على لي زو دي دي نتاعها وعلى لي زاكس نتاعها اي اون ميم طون تخدم على لو دي دي 17 اللي هو لو بارتناريا. دونك اي وتمس لا لوكاليتي كومون ديرايج l'écosystème local à travers le partenariat avec les startups. Donc, beaucoup de valeur ajoutée. Exactement. Par rapport à tout l'écosystème colomate. L'entreprise est تنفع les startups et l'impact يكون على البلاد الكل. Exactement. Oui. C'est l'économie نتاع تونس. Donc forcément, les PME et les startups, elles ont besoin aussi qu'on leur fasse confiance. نتعاملوا معاهم. يسالش نشوفوا qu'est-ce qu'ils proposent. علاش ليه معناتها هذا الكل ça fait partie. Donc أي groupe international ولا أي بلاد أي شركة عندها des filiales في البلاد لازم تخمم de cette manière là. كيفاش الفوت برينت لوكال كيفاش l'écosystème local كيفاش نجموا نعاونوا اليوم. Oui. C'est vrai, je bénéficie de savoir-faire, des ingénieurs de des écoles de mais اليوم شو نجم نعمل كيفاش نجم نعمل باش نحسن
تبارطاجي savoir faire نتاعك تعيط للعباد تشوفهم شو قاعدين ils offrent عندنا beaucoup de personnes brillantes d'entreprises brillantes نحاولوا نتعاملوا معهم et qui sont innovantes وعندهم أفكار حلوة برشا وبالحق معناتها فيها beaucoup de création de la valeur exactement très bien اش قلت لك أنا قلت لك الساعة راهي لفلفت تتعدى الساعة لفلفت تتعدى بالحق c'était très enrichissant الحديث معك باش نختموا الحلقة هذية كان تحكي لنا شوية على هكا عندك شي دي بيرسبكتيف قاعدين تخدموا عليهم في سوفريكوم شنو ناويين تعملوا et après on va clôturer avec les conseils نتاعك pour les entreprises pour les encourager à passer à l'action خاطر اليوم عندنا معضلة كبيرة هي le passage à l'action في تونس malheureusement احنا شو قاعدين نخدموا كما قلت لك on essaie de شو اللي قاعدين باش نخدموا في المستقبل شو اليوم les projets الكل ماشيين vers l'innovation responsable réellement اليوم أي initiative باش نخدموها elle doit être responsable donc هذه déjà c'est un prérequis اليوم حتى باش نعمل un concours interne le volet développement durable RSE ولا موجود معناتها هذا حاجات اللي نعيشوا بها tous les jours ما عادش un nice to have هكا un plus déjà ça c'est un plus اللي ولينا نستعملوا فيه في حياتنا اليومية في الخدمة خمو باش نعملوا ان ايفينمون باش تعمل ان كونكور ان تشالنج ديما لا كومبوزونت ار اس او موجوده دونك هذا ça c'est magnifique معناتها ولات une culture un mindset qui est incarné في l'entreprise حتى عندنا دي تشالنج لي هاكاثون لي tous les challenges اللي قاعدين نعملوا فيهم اون انترن ولا حتى نشاركوا فيهم les ingénieurs ils sont conscients de ça aujourd'hui راهم معناتها بالحق الكل يفركسوا في des solutions pour résoudre des problématiques de consommation d'énergie, de digitalisation, dématérialisation, cloudification. كل شيء tout tourne autour de ça. Et ça, c'est une première. Alors, باش تولي كلها تمشي على نفس الخطوة, c'est pas mal du tout. Donc, هذا sur l'innovation responsable. Et je pense aussi حكيت les normes éthiques, les normes éthiques universelles. اليوم الناس كل تحاول تقنن هذايا نحكي l'usage نتاع l'IA aussi certainement. l'UNESCO قالت اللي faut pas utiliser l'IA générative أقل من 13 ans كل حد يحاول يقنن je pense إن اليوم نحكي au niveau du groupe forcément il va y avoir une charte de l'IA éthique quelque chose qui va aujourd'hui driver cet usage là اليوم on peut pas dire باش نقعدوا هكا معناتها c'est sûr فما un travail qui va être fait et je peux pas à mon niveau l'affirmer mais on va dans ce sens-là certainement oui. vers une charte qui va regrouper les entreprises du secteur numérique qui vont se dire on va s'aligner sur ça donc هذا اللي قاعدين نمشيو aussi je pense qu'on va aussi vers un numérique responsable حكيت l'inclusion اليوم راهو d'ailleurs le rapport نتاع World Economic Forum il a mis en avant حكاية le risque اللي نتاع l'usage نتاع excessif نتاع التكنولوجيا dans certaines populations و d'autres لا oui. ça va exclure برشا عباد راهو إذا كان نكملوا هكا برشا عباد يحسوا روحهم exclus لازمنا نكونوا dans une démarche responsable et on va vers ça احنا اليوم faut qu'on essaie de faire de la sensibilisation, des ateliers, des REX, ne pas hésiter à aller dans les écoles, dans les associations. Il faut être dans ça. En tant que il faut la partager. Et on va vers ça encore plus. On va même aller vers les collèges. En 2024, on va s'adresser carrément à un événement qui va s'appeler l'IA s'invite au collège. On va parler de ça avec les collégiens. C'est la grosse vague de l'IA. Et c'est notre devoir de responsabiliser. Voilà. Donc, on va en discuter avec les collégiens. Oui. Voilà. Donc, les tendances, les machines, donc, un cadre législatif, un cadre normatif, plus de responsabilité et surtout plus d'inclusion pour ne pas créer ce gap-là.
تفكر في عام 2000 حكينا عليه هذا كنا نحكيو عليه برشا الجاب تكنولوجيك توا فتناه مي باش نعاودوا نطيحوا فيه مره اخرى كيف باش نكملوا عباد ياسر معناتها ابيتوي لليا سورتو جينيراتيف وعباد ما تعرفش وعباد دونك هذا هو دونك لونجو بالنسبه لنا احنا في الريسو نتاعنا ان توكا. Très bien. Ou pour finir sur ta question sur comment faire, sur les conseils. Oui. Un conseil pour les entreprises, pour les encourager. فما مثلا نتاعنا نقولوا سهلها تسهيل ساعات. راهو ما يلزمش واحد يخاف من كلمة استراتيجي RSE mise en œuvre. Bon, c'est vrai que نتوما la stratégie elle est cascadée من الجروب, mais même ولو معناتها جاتكم محاضرة il y a du travail à faire. Mais نقول لنا il suffit de commencer بعد كل شيء يجي بطبيعته معناتها. Exactement. هو réellement معناتها mon conseil c'est toujours être dans la simplicité. Il faut partir du réel. Il ne faut pas aller chercher des stratégies, des objectifs kbar ou avoir des offres de conseils super pointues, très complexes. On part du réel, on part de l'existence. On a les moyens. Ça va aller. Il faut vraiment commencer par une démarche qui m'a fait les RSE. Une démarche très très simple, méthodique, les objectifs clairs, alignés à la stratégie de la شركة. شو تحب تعمل اليوم؟ كان أنت تبولي برشا على خاطرك في الإندستري. C'est simple, عندك تعرف وين باش تمشي. كانك انت تخدم ما كيفنا احنا تتعامل برشا مع tu recrutes beaucoup les ingénieurs لازمك تعمل حاجه للسيستم اكاديميك comment tu peux contribuer انت والاكتيفيتي نتاعك وتبدا tu construis بشويه بشويه دونك هذا انت ولا ريزون ديتر نتاعك وانت علاش موجود معناتها ومحليها الكلمه اللي قلتها لا سامبليسيتي معناتها سامبليسيتي et réalité voilà lier ces deux ta composante et commencer. Exactement. Il faut commencer, il faut pas avoir peur. Al-khater راهو حاجة سهلة ياسر. Il faut pas avoir peur زاد de mesurer et de quantifier. راهو c'est important. احنا ديما صعيب باش نcollecter les données. Je sais que c'est un exercice difficile. راهو collecter les données ça peut prendre une année ou 2 ans راهو. Mais c'est pas grave, c'est un exercice نعملو اما une fois تعمل. Voilà, ça y est, c'est fini. Voilà. وقتها فما حاجات تروشيكات نقولوا احنا كلي باش تزيدهم ولا c'est pas grave. Mais الكبير كله تعمل. تحط لي KPI وتقدم. Normalement si ça part du réel كيما قلت لك faut pas que ça soit كما تقول فما une stratégie oui mais faut que ça parte du réel et le dialogue مع les parties prenantes et voilà et les éléments qui vont constituer une stratégie qui est vraiment impactante مش contre-productive. Oui. Voilà. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. عايشك merci انت. ساعة تعديت هكا بالحق معناتها ما حسيتش بها بالكل. Il y a beaucoup de valeur ajoutée. Merci beaucoup et bravo pour tout ce que vous faites au niveau de Sofricom, que ce soit pour les étudiants ou les universités ou les collaborateurs MTA comme Zeda ou pour toute la Tunisie. Bravo pour tout ce que vous faites. ونخلي لك juste كلمة الختام. ما عندك شي هكا كلمة تحب تضيفها أنت؟ Sinon, on va clôturer. شكرا. أنا je veux te remercier. خاطر déjà ce type d'émission, ce type de podcast, on a besoin de ce genre d'ondes positives et de messages qui dit qu'on peut faire quelque chose réellement. Chacun في بلاصتو من الفنêtre نتاعو نجم يعمل. chaque intervenant عنده action باش يعملها. Et اليوم je veux dire que oui, c'est possible. اليوم كل واحد من الفنêtre نتاعو نجم يعمل حاجة. Voilà. Merci. Merci à toi, يعطيك الصحة. هكا نكونوا وصلنا لآخر الحلقة متاعنا. يعطيكم الصحة pour votre attention. تنجموا تتابعوا الحلقة على الشين يوتيوب متاعنا RSE Time. Merci beaucoup pour votre attention et je remercie خاطر في أول الحلقة ما شكرتش Vermeg parce que ce podcast il est empowered by Vermeg et il est hosted by The Dot. Mes remerciements à ces deux c'est les deux piliers متاعي qui me supportent pour que ce podcast continue à exister. يعطيكم الصحة et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.